हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये चैनल डार्क कन्फेशन मैंने कुछ वक्त पहले ही बनाया है, जहां मेरी टीम के मेंबर्स कहानियां अपलोड करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीक एंड पर कुछ हॉरर कहानियां अपलोड की जाएं, तो हाजिर है। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आएं तो बराह करम लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरी टीम इस चैनल पर बहुत मेहनत कर रही है, तो बराह करम अपना प्यार दिखाएं। और अगर कोई गलती हो जाए तो मुआफ कर दीजिएगा। शुक्रिया। कुछ साल पहले की बात है कि साद नाम का एक लड़का हुआ करता था। कहा जाता है कि इस पर किसी बुरी रूह का साया आ गया था, जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली। अब सवाल यह है कि साद पर ये असरात आए कहां से, और ऐसा क्या हुआ कि इसकी मौत वाक़ई हो गई। मेरा नाम अहमद है और मैं साद का वालिद हूं। हमारे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था। इस कब्रिस्तान में आज भी अंग्रेज़ों की कब्रें मौजूद हैं। हमारे घर के कमरों की खिड़कियां इसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं, और घर की छत से भी वो खौफनाक कब्रिस्तान साफ नजर आता है। साद के कमरे से भी इस कब्रिस्तान की तरफ आने वाली हुआ का गुजर होता था। रात तकरीबन 2:30 बजे साद मामूल के मुताबिक पढ़ाई कर रहा था। इसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दूर दूर तक किसी इंसान का नाम व निशान नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। परिंदे बेचैनी के आलम में आदेर अलिफादेर उड़ रहे थे, जैसे किसी गैर मामूली चीज का एहसास कर रहे हों। अचानक कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। साद उन आवाज़ों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ा, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस मंजर को देखने वाला है वो इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। साद जब खिड़की के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत, जिसने मैली कुचैली चादर ओढ़ी हुई थी, कुत्तों के दरमियान घिरी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। साद तशवीश के आलम में अपने घर से बाहर निकला और इस औरत के पीछे चल पड़ा। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर तक जा चुकी थी। साद ने सोचा कि रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन इसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। साद इस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। साद ने इससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहां क्या कर रही है। इसी लम्हे एक खौफनाक आवाज आई, जैसे इंसान की हड्डियां चटक रही हों। वो औरत बगैर मुड़े अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा लेती है। इसका खौफनाक चेहरा साद की तरफ था, जबकि इसका बाकी जिस्म दूसरी तरफ खड़ा था। साद ये सब देखकर अपने होश व हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहां से भागने लगा। भागते भागते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने बेटे साद को वहां बेहोश पाया। मैं इसे उठाकर जल्दी से घर ले आया और उसने हमें रात को होने वाले हादसे के बारे में बताया। बस इसी दिन से इसकी तबीयत खराब रहने लगी और इसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। इसकी रातों की नींद अलफाड़ गई। वो कहता था कि इसके कमरे की छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और वो औरत इसके ख्वाब में आती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे सो नहीं पाता। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन साद अपने कमरे से बाहर निकला। इसके कपड़े मैले हो रहे थे और हाथों पर नाखूनों के निशानात थे। मैं साद की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक इंसानी हड्डियों के चटकने जैसी आवाज आने लगी और साद ने भी इसी औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, और देखते ही देखते साद की लाश जमीन पर गिर पड़ी। मेरे घर के पास एक बहुत पुराना पार्क है। इस पार्क के बारे में यह माना जाता है कि यहां जिन्नात का एक खानदान अपने बच्चों के साथ आबाद है। इसके बावजूद लोग शाम के वक्त अपने बच्चों को घुमाने के लिए यहां लाया करते थे। पार्क में बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे और यही झूले इस मासूम सी बच्ची पर भूत चढ़ने की वजह बने। रिंदा एक बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची थी। शाम के वक्त उसके उम्मी अबू इसे पार्क में झूला झुलाने के लिए लेकर आया करते थे।
इस पार्क में एक बरसों पुराना दरख्त था जो पार्क के बिल्कुल दरमियान में मौजूद था। ये दरख्त इतना बड़ा था कि इसका साया आधे पार्क को ढांप लेता था। लोग ज्यादातर इस दरख्त से दूर ही रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि जिन्नात का जो खानदान यहाँ आबाद है वो इसी दरख्त में रहता है। रिंदा के वालिदैन इस इलाके में कुछ ही वक्त पहले शिफ्ट हुए थे, इसलिए उन्हें इन सब बातों के बारे में मालूम नहीं था। इस दरख्त पर एक झूला भी लटका हुआ था जो हमेशा खाली रहता था। कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि लोगों का कहना था कि रात 2 बजे के बाद ये झूला अपने आप झूलने लगता है। उनका ये भी कहना था कि वहां बच्चों के खेलने की आवाजें आती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया था कि इन्होंने इस जगह बच्चों को खेलते हुए अपनी आंखों से देखा है। एक बार रिंदा अपने वालिदैन से पार्क जाने की जिद करने लगी। रात के 2 बज रहे थे। इसके वालिदैन ने इसे बहुत समझाया लेकिन रिंदा अभी एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए इसकी जिद के आगे उन्हें मानना पड़ा। वो इसे लेकर पार्क पहुंच गए। इस वक्त पार्क बिल्कुल सुनसान था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रिंदा के वालिदैन इसे उसी दरख्त वाले झूले के पास ले गए और इसे झूले पर बिठा दिया। फिर वो खुद थोड़ी दूर एक बेंच पर जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। रिंदा की उम्मी ने जब इसकी तरफ देखा तो उन्हें एक छोटी सी बच्ची सफ़ेद कपड़ों में नजर आई जो रिंदा के पीछे खड़ी इसे झूला दे रही थी। रिंदा भी इसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये मंजर देखकर रिंदा की उम्मी परेशान हो गईं। वो फौरन अलिफौटे और झूले की तरफ बढ़ने लगे। उनके ज़हन में बार बार बस एक ही सवाल आ रहा था कि रात के 2 बजे जब पूरा पार्क सुनसान है तो ये छोटी बच्ची यहाँ आखिर आई कहाँ से। रिंदा की उम्मी अभी थोड़ा करीब ही पहुंची थी कि वो सफ़ेद कपड़ों वाली बच्ची अचानक दरख्त के पीछे चली गई। जब वो दरख्त के पास पहुंची और पीछे जाकर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वो बच्ची अचानक गायब हो चुकी थी। रिंदा की उम्मी ने फौरन इसे झूले से आतारा और अपनी गोद में अलिफाटे लिया। फिर डरते हुए तेजी से अपने शौहर की तरफ बढ़ने लगे। उनके खौफ से जर्द पड़े चेहरे को देखकर उनके शौहर ने परेशानी से वजह पूछी तो इन्होंने सारी बात बता दी। ये सुनकर वो दोनों बहुत घबरा गए और फौरन वहां से निकलकर अपने घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद रिंदा के कमरे से हंसने और बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगें। रिंदा के वालिदैन ने कई बार इसे अकेले किसी से बातें करते हुए देखा लेकिन वहां उन्हें कोई भी नजर नहीं आता था। जब रिंदा से पूछा जाता तो वो हमेशा एक ही जवाब देती, ये मेरे नए दोस्त हैं। अब उसके वालिदैन बहुत खौफजदा हो चुके थे। इन्होंने एक बाबा को बुलाया जो आसिब आतारनी का दावा करता था। इसने रिंदा को देखते ही कहा कि इस बच्ची पर आसिब का साया है और ये इस पर उसी पाक से आया है। बाबा ने यह भी बताया कि चूंकि रिंदा अभी बहुत छोटी थी इसलिए इस आसिब ने खुद को इसके बहुत करीब कर लिया है और अब वो आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर रिंदा के वालिदैन और भी परेशान हो गए। इन्होंने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो इसे कई पैरों और बाबा आहे के पास लेकर गए ताकि किसी तरह इस आसिब से इसकी जान छूट जाए। आज रिंदा 12 साल की हो चुकी है और इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी रिंदा अपने आप से हुआ में बातें करती है। इसके कमरे से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाजें आती है और ये सब कुछ हमेशा रात 2 बजे के बाद ही होता है। इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने या अपना बदला लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती रहती है। वो किसी न किसी तरह इंसानों पर हावी होकर अपने अधूरे मकासद पूरे करना चाहती है। ये कहानी आदिल और सना के साथ पेश आने वाले एक वाक़ये की है। दोनों अपने हनीमून के लिए हिमालय जा रहे थे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और वो अपना ज़रूरी सामान लेकर बाई रोड हिमालय के लिए रवाना हो गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर उनकी गाड़ी के अलावा कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे और वीरान रास्ते पर सिर्फ ये दोनों लोग अपनी कार में सफ़र कर रहे थे। आदिल और सना आपस में बातें कर रहे थे। अचानक आदिल का ध्यान सड़क से हट गया। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा गई और आदिल और सना अचानक से चौंक गए। आदिल गाड़ी साइड पर पार्क करता है और फौरन नीचे उतर कर देखता है।
وہاں ایک کالی بلی تھی جو ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر چکی تھی۔ عادل اور ثنا مل کر اس بلی کی لاش اٹھاتے ہیں اور قریب ہی جنگل میں اسے دفن کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، ہر طرف صرف گھنا جنگل تھا اور مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ثنا کو ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ عادل سے کہتی ہے کہ کیوں نہ پیدل چل کر کوئی کاٹیج یا ہوٹل تلاش کیا جائے تاکہ وہ رات وہاں گزار سکیں۔ تھوڑی ہی آگے جا کر عادل کو ایک پرانا خستہ حال گیسٹ ہاؤس نظر آتا ہے جو اس وقت ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ دونوں اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر اس گیسٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک بوڑھی عورت موجود ہوتی ہے۔ عادل اس سے کمرے کی چابیاں لیتا ہے اور وہ عورت خاموشی سے انہیں چابیاں دے دیتی ہے۔ اسی دوران ثنا کی نظر ایک بلی پر پڑتی ہے اور وہ ڈر کے مارے زور سے چیخ اٹھتی ہے۔ عادل بھاگ کر ثنا کے پاس آتا ہے۔ ثنا اسے بتاتی ہے کہ اس نے ابھی یہاں وہی بلی دیکھی ہے جو گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ عادل اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید تم بہت تھک گئی ہو، چلو کمرے میں چل کر نہا دھو کر فریش ہو جاؤ۔ ثنا بھی اپنے وہم کو سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیتی ہے اور یہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ثنا نہا کر باتھ روم کے آئینے میں اپنے بال بنا رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے دوبارہ وہی کالی بلی اور ساتھ ہی اس بوڑھی عورت کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ خوف کے مارے زور سے چیخ مارتی ہے۔ ادھر عادل باہر سے باتھ روم کا دروازہ پیٹ رہا ہوتا ہے لیکن ثنا باتھ روم میں بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ عادل گھبرا کر ریسپشن کی طرف بھاگتا ہے تاکہ ماسٹر کی لے سکے، لیکن وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ دیوار پر کسی نے خون سے اے موت اے لکھا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایک کالی بلی کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر عادل کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ فوراً ثنا کو لینے دوبارہ کمرے کی طرف بھاگتا ہے۔ جیسے ہی عادل دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ثنا کو ایک چڑیل نے گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا ہوا ہے اور ثنا بے ہوش ہے۔ عادل روتے ہوئے کہتا ہے، میری ثنا کو چھوڑ دو، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس پر وہ چڑیل بولتی ہے کہ جو بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مری تھی وہ اسی چڑیل کی بیٹی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب وہ ان دونوں کو جان سے مار کر اپنا بدلہ پورا کرے گی۔ عادل کی لاکھ منتوں اور فریاد کے باوجود وہ چڑیل اپنے ناخنوں سے ثنا کا گلا چیر دیتی ہے اور اس کی گردن جسم سے الگ کر دیتی ہے۔ ثنا کی موت کے صدمے میں عادل بھی وہیں خودکشی کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی موت تو اس ہوٹل میں ہوئی لیکن ان کی لاشیں قبرستان میں کیسے ملیں؟ اور کیا واقعی بدروحیں جانوروں کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ کہانی کے مطابق یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو انسانی سمجھ سے باہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بدروحیں اور چڑیلیں صرف ایک جگہ محدود نہیں ہوتیں، وہ اپنی طاقت سے جگہ بدل سکتی ہیں اور لاشوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہیں تاکہ حقیقت کو چھپایا جا سکے، اپنا اثر برقرار رکھ سکیں۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ کیا بدروحیں جانوروں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں، تو اس کہانی کی دنیا میں ایسا ممکن بتایا گیا ہے۔ بدروحیں اکثر کالی بلی یا دوسرے جانوروں کی شکل میں ظاہر ہو کر انسانوں کو خوفزدہ کرتی ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ سب حقیقت ہے یا وہم؟ اس کا فیصلہ ہر پڑھنے والا خود کرتا ہے۔ رات بہت اندھیری ہے اور چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورا ماحول پریشان ہو۔ جانور بھی بے چین ہیں، جیسے کوئی بری آفت آسمان سے نازل ہو گئی ہو۔ سڑک کے کنارے ایک خون میں لت پت چادر پڑی ہے۔ وہاں ایک گاڑی بھی موجود ہے جو درخت سے ٹکرا چکی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا مالک ڈرائیور کہیں موجود نہیں۔ یہاں ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جو جاننا بہت ضروری ہے۔ شاید یہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ ڈیوڈ نام کا ایک شخص ایک پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسے خواب میں ایک عورت نظر آئی تھی جسے دیکھ کر وہ ذہنی طور پر متاثر ہو گیا اور پاگل پن کی حالت میں چلا گیا۔ ڈیوڈ تقریباً 6 سال تک اسی پاگل خانے میں علاج کے لیے داخل رہا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مسلسل علاج کیا مگر اچانک ایک دن وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ ایک رات ڈیوڈ سو رہا تھا کہ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔
اس کی آواز میں ایک عجیب سا اثر تھا، جیسے وہ خود میں نہیں رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسی کمرے کے دوسرے مریض بھی اسی طرح عجیب سی آوازیں نکالنے لگے اور کچھ الفاظ دہرانے لگے۔ ان کی آوازیں پورے مینٹل ہسپتال میں گونجنے لگیں۔ ہسپتال کا سارا عملہ فوراً وہاں جمع ہو گیا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح ڈیوڈ کو قابو میں کیا جا سکے، کیونکہ صورتحال تیزی سے غیر معمولی اور خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ کسی بری روح کے قابو میں تھا، وہی روح جو اسے خواب میں نظر آئی تھی اور اسی کے پاگل پن کی وجہ بنی تھی۔ اب سوال یہ تھا، یہ روح چاہتی کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اور ڈیوڈ کے اندر کیسے داخل ہو گئی؟ ہسپتال میں ہر طرف خوف اور ہلچل پھیل چکی تھی، مگر اصل راز ابھی باقی تھا۔ خیر، آگے سنو۔ جب ڈیوڈ پر کسی بھی طریقے سے قابو نہیں پایا جا سکا تو ایک کرسچن نرس نے چرچ سے فادر کو بلایا۔ جب فادر جیری وہاں پہنچے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ کسی روحانی اثر کا معاملہ ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ فادر جیری نے ڈیوڈ کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ خود بھی خوف سے کانپ اٹھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی سردی اور دباؤ محسوس ہو رہا تھا، لیکن فادر جیری نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے مقدس کلمات، ہولی ورسز، پڑھنے شروع کیے اور آہستہ آہستہ ڈیوڈ کو قابو میں کر لیا۔ اگلے دن جب ڈیوڈ کے تمام ٹیسٹ ہوئے تو وہ مکمل طور پر نارمل آئے، جیسے وہ کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ پچھلی رات جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد ہسپتال کا عملہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اسے یہاں رکھنا اب خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ موقع بھی اچھا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً ڈیوڈ کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا۔ جب فادر جیری کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ صرف وہی جانتے تھے کہ یہ سب ایک بری روح کی چال ہے اور ڈیوڈ کی جان اب بھی خطرے میں ہے۔ فادر فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ڈیوڈ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر کافی دور تھا اور جب تک وہ وہاں پہنچے رات ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو منظر بہت خوفناک تھا۔ دیواروں پر خون کے نشانات تھے، پورا گھر بکھرا ہوا تھا اور ہر طرف سامان الٹا پڑا تھا۔ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور پردے پھٹے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی جنگلی جانور گھس آیا ہو یا پھر کسی بہت بڑی تباہی نے وہاں سب کچھ برباد کر دیا ہو۔ فادر جیری کو ڈیوڈ کے ایک پڑوسی جیک نے بتایا کہ ڈیوڈ اپنی بیوی کو گاڑی میں لے کر جنگل کی طرف گیا ہے۔ یہ سن کر فادر جیری فوراً تشویش میں آ گئے۔ انہوں نے جیک کو اصل حقیقت بتائی کہ ڈیوڈ کسی عام حالت میں نہیں بلکہ ایک بری روح کے اثر میں ہے، اور اب ڈیوڈ اور اس کی بیوی دونوں کی جان خطرے میں ہے، اور ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ اب فادر جیری اور جیک دونوں ڈیوڈ کے پیچھے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دور گئے تو انہیں ایک گاڑی نظر آئی جو درخت سے ٹکرا چکی تھی۔ گاڑی کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ فادر جیری کو قریب ہی خون میں لت پت ایک چادر ملی۔ اسی دوران جیک نے دیکھا کہ ڈیوڈ اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا ایک درخت کی طرف لے جا رہا ہے۔ جیک نے فوراً فادر جیری کو آواز دی اور دونوں فوراً ان کے پیچھے بھاگے تاکہ انہیں بچا سکیں۔ وہی بری روح جو ڈیوڈ کے اندر تھی اب پوری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ جب اس نے فادر جیری اور جیک کو وہاں دیکھا تو وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اس نے اپنی کالے جادو جیسی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان دونوں پر چمگادڑوں کا حملہ کر دیا۔ ہر طرف اندھیرا اور خوف پھیل گیا۔ فادر جیری اور جیک بری طرح زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد جب فادر جیری کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بری روح اس لڑکی کی قربانی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب فادر جیری کو پوری حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ یہ روح اس دنیا میں آنے کے لیے ایک انسانی روح کی قربانی چاہتی ہے تاکہ وہ مکمل طور پر طاقتور ہو سکے۔ فادر نے خاموشی سے اپنی جیب سے مقدس پانی، ہولی واٹر، نکالا اور پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے وہ مقدس پانی ڈیوڈ کے منہ میں ڈال دیا اور ساتھ ہی سلیب، کراس، نکال کر اس روح کے قریب کر دی۔ بری روح زور زور سے چیخنے لگی اور فادر جیری مقدس کلمات پڑھتے رہے۔ آخرکار شدید محنت اور جدوجہد کے بعد فادر جیری نے ڈیوڈ کو اس بری روح کے قبضے سے آزاد کر دیا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ فادر جیری، ان کا پڑوسی جیک، ڈیوڈ اور اس کی بیوی سب محفوظ تھے اور واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ فادر جیری نے جب ڈیوڈ کو بتایا کہ انہوں نے سارا منظر اس کی آنکھوں سے دیکھا تھا تو انہوں نے ڈیوڈ سے اس پورے واقعے کی حقیقت جاننی چاہی۔
وہ जानना चाहते थे कि डेविड पागल कैसे हुआ था और इस सब के पीछे असल वजह क्या थी। तब डेविड ने सच बताना शुरू किया। 6 साल पहले वो इसी सड़क से गुजर रहा था। इसकी गाड़ी से एक औरत का हादसा पेश आया और उसकी मौत हो गई। खौफ और घबराहट में आकर डेविड ने इस वाकये को छुपाने के लिए इस औरत की लाश को इसी जंगल में दफन कर दिया था। और अब हकीकत ये थी कि वही रूह इंसाफ और बदला लेने के लिए वापस आई थी। ये कहानी एक ऐसी फैक्ट्री की है जो आज के दौर में वीरान, खस्ता हाल और सालों से बंद पड़ी है। पहले इस फैक्ट्री में हजारों लोग काम किया करते थे। ये कहानी इसी फैक्ट्री के एक मुलाजिम की है जिसके साथ ये वाकया पेश आया। मेरा नाम सावन है। मैंने कुछ महीने पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री मुकम्मल की थी। इसके बाद मैंने नौकरी के लिए काफ़ी जगहों पर अप्लाई किया हुआ था। एक दिन मुझे मुकेश मिल्स से नौकरी की ऑफर आई। मैं नौकरी के लिए काफ़ी बेचैन था, इसलिए मैंने फौरन हाँ कर दी। आमतौर पर मेरी वहाँ दिन की ड्यूटी लगती थी, लेकिन जो बंदा वहाँ नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो टाइमिंग मुझे दे दी गई। इस रात वहाँ मेरे अलावा सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो सिक्योरिटी रूम से निगरानी कर रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठकर काम कर रहा था। इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे कि अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया और कहने लगा, सर, फर्स्ट फ्लोर पर एक मशीन से आयल निकल रहा है, अब जाकर देख लें। और ये कहकर वो वहां से चला गया। मैंने 5 मिनट बाद अपना काम खत्म किया और फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे वही सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मिल गया और वो कहने लगा, सर, आप इस वक्त रात में ऊपर कहाँ जा रहे हैं? ऊपर के सब फ्लोर्स तो लाख हैं। मैंने इससे कहा, अभी तुम ही तो मुझे बता कर गए थे कि ऊपर किसी मशीन से आयल निकल रहा है। इस पर गार्ड ने जवाब दिया, मैं तो अपनी सीट से हिला भी नहीं हूं। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आने लगे कि फिर जो गार्ड मेरे पास आया था वो आखिर कौन था। रात के तकरीबन 3 बजे मुझे भूख लगने लगी। मैं किचन की तरफ गया। वहां मैंने देखा कि कोई शख्स फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा है। मैंने इसे आवाज दी और कहा कि ऊपर के फ्लोर्स तो लाख हैं, लेकिन इसने मेरी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और ऊपर चला गया। मैं भी इसके पीछे पीछे ऊपर जाने लगा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वहां कोई भी मौजूद नहीं था। यहां तक कि सभी दरवाजे लाक थे। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं फौरन वहां से नीचे आ गया और अपने केबिन में आकर बैठ गया। और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया और मुझे सिक्योरिटी रूम में ले जाने के लिए कहा। इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा है। इसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ दुखाना चाहता है और फिर मुझे अपने साथ सिक्योरिटी रूम में ले गया। फिर वहां जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरा रंग खौफ के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। इस कैमरे की फुटेज में मैंने देखा कि जिस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया था, इस वक्त मैं वहां अकेला नहीं था, बल्कि वहां एक औरत भी मौजूद थी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। और हैरत की बात यह थी कि वो मेरे साथ साथ नीचे तक भी आ गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने अगले ही दिन सुबह अपने मैनेजर को रिजाइन दे दिया और इसे सारा मामला बता दिया। मैं आज भी इस दिन के बारे में सोचता हूं तो कांप उठता हूं। आखिर कौन थी वो औरत और वो मुझे क्या दुखाना चाहती थी?